अस्सलामु अलैकुम सामीन। 14 जुमादल ऊला है, 19 दिसंबर है। आज की ख़बरों की शुरुआत क़ारी मोहम्मद तालिब की तिलावत कलाम पाक से की जा रही है। आप माशाअल्लाह जामिया अशरफुल उलूम रशीदी गंगोह में इसी शोबे के उस्ताद हैं। आप भी हमारे नंबर 96 27 70 90 14 पर तिलावत भेजकर इस नेक काम में हिस्सा ले सकते हैं। نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل على